सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं और ना जाने कितने लोग मेरे खौफ से हांफने लगते हैं। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करके यही कहते हैं, बाप रे बाप, आज फिर आसमान में काला बादल छा गया, क्योंकि मेरे मोहल्ले में आज फिर वही हल्दिया থেকে খান সাউন্ড आ गया, कालों का काल খান সাউন্ড आ गया। I am to over এসেছি আপনাদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য। আমার বাজানো যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তবে মন থেকে আশীর্বাদ ও দোয়া করবেন। আপনাদের ভালোবাসা ও আশীর্বাদ আমার একান্ত কাম্য। চলুন তবে শুরু করা যাক। আপনারা গানটি শুনে উপভোগ করুন। DJ BM Music Center। DJ BM Music Center 7 पैसे খান সাউন্ড প্রো প্রেজেন্ট হলদিয়া থেকে।